Salakyan nga gingamit sa mga suspect nga nagransak sa isa ka bill payment machine na recover sang kapulisan. Tagiya sini wala kuno sang kahilabtanan sa krimen. Mastermind kag apat pa ka kahimbon sa krimen, padayon nga ginapangita sang kapulisan. Ini ang gintutukan ni John Sala. Nakibot na lang kuno ang isa ka negosyante sa syudad sang Iloilo matapos ginpahibalo sang Iloilo City Police Station 1 ngang iya salakyan ang gingamit sa mga sospek nga nagpangransak sa bill payment machine sa isa ka establishmento sa syudad. Suno sa hepe sang ICPS-1 ang una nga nagapanag-iya sang salakyan ang isa ka babae nga taga Barota Nuevo, Iloilo. Ginbaligya niya ini sa negosyante kag gingamit sa isa ka ride-hailing app kag ang isa sa mga sospek ang driver sini. Lakig sa gani nga na-involved kalalain to sa kaypi ang iya salakyan maperwisyuan. It's because nga ma-exhibit ina sa court. So that's why nga ang kita pa daw sa isang iya makabulit sa pamilya niya. Manumduman nga sa hot pursuit operation na ginpatigayon sa Iloilo City Police Station 1 aresto si Junjun Beboso sa barangay Kamalig, Haro. Samtang nadakpan naman sa banwas ang Pavia, Iloilo si Serapio Campusano. Ang duwang nakabaton kuno sang hindi magnubo sa 20,000 pesos nga parte kada isa nagikan sa kabugusan nga 340,000 pesos nga ilan nakuha sa machine. Padayon pa ginaayam sang kapulisan nga ginatudlo mastermind nga si alias Ariston kag apat pa ka mga sospek nga nagserbe nga lookout. So far subong guro sa pagkabalo nila nga amo na ni laban-laban nowhere to be found naman na sila sa balay nila. So that's why nga sometimes nga gahalong man kita nga hindi anay ano ang aton nga operation kay once nga ma-burn out ang operation ta wala na kadakton. Upood kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.